Kay perti namang inita, naka-decide min nga musuroy mi pero lahi mapung suroy, dili mapung suroy ni. Lahi na pung giatuan sa kadaghan sa giplanuhan, pero galibog ka kay plano ra pero way kwarta. So for today's video guys, welcome to the dying area. Naa di mi di karon sa this marketing. Nisuroy mi di kay perting inita, namili mi diri kung say mapilian ug unsay maplanuhan. Pila ra may pagistorya kay di man ni makanta unsa ka nayabag ka. Ha ha ha. Speaking og nayabag, mao nang realidad. Kinsa pay dili nimo kaila, mao pa nang kusog mo suporta pero imong kaila katawan pa ka. Ha ha ha. Pasagdira na sila kay mao na magina sila. Pero baliktad diring dapita ang air converting pay tira. Pero wala patay, kwarta, basig puhon, kita na po'y paburan sa panahon. Hindi lang kung magdali, kay ilad ra ba na. O gapangita gani ka mga aksesoris, diri na dapita. Pakitalan niyo si manager, kay aprobahan tayo na, walay dodua. Asa pa ka, motor nga perting gwapuha, aircon nga perting tungnawa, TV nga perting lapara. Matik na, TV gud ta. Og diri dapita, nagamatamat na tagkuot sa tong bulsa kay mobayad na ta. Og nakaabot ka diri nga video ha, pwede mo ma-share o i-like man lang o mag-comment ka man lang. Og pagkahuman pagkuha sa TV, picture, video, wa na. Release na. Og diri dapita, diri na lang taas ta. Thank you for watching. Thank you.